Kagahapon ang ebanghelyo maoy gisumpayan sa atong ebanghelyo karon. Nahinumduman nato nga si Kristo niingon atong batan-on nga niduol niya kay mangayo og pamaagi unsaon pag-adtog langit. Giingna ni Kristo katapusan nga requirement, pauli sa inyo ibaligya ang tanan or biyai ang tanan o ihatag ang tanan ngadtos mga kabos og milakaw tong batan-on nga buutan nga masulubon kay di siya mutuman sa sugo ni Kristo kay dato man siya kaayo. Pag kadungog yun sa mga tinun-an nga niingon si Kristo, pagkalisod sa dato, pagsulod sa gingharian sa Dios. Niingon dayon si Pedro, magtutudlo, amo manggibiyaan ang tanan, unya may kuyog minimo, unsa may among mapaabot. Sa ato pa di ay, kada nato buhat o usa ka butang, doon na gitay gustong madawat in return. Lingiyay mong tupad. Ingna unsay gipaabot nimo aning imong pagsimba. Doon na kay gipaabot. Kanirong imong pagsimba ba na kay gipaabot? Aning anong kada adlaw magyud ka mosimba? Na basig na kay gipaabot. Nganong magbinuutan man ka? Nganong maningkamot magyud kag report sa imong opisina? Kada adlaw basta office hours 2 amang gyud ka. Basig na kay gipaabot. Nganong magmisa man ko? Nganong mamaligya man kog slat? Ana, basig na ay gipaabot. Nganong mamalit man sad mog slat? Basig na ay gipaabot. Nganong nanagan man ni sila sa politika ang mga kandidato karon pagka senador hangtod sa opisyal sa konsehal sa lungsod, nganong naghago magini sila suroy hapit kada adlaw gasuroy gid sila gasto anang kwarta, milyon-milyon, tausan-tausan, bilyon-bilyon. Basig na igipaabot. Ana. Nakaron kung maayo ang atong gihimo, ang ato sang mapaabot maayo. Ang gipromise ni Kristo ayaw kabalaka kay kun unsay imong gibuhat ibalik na nako nimo gatusan kapilo. Gatusan kapilo. Lingay mong tupad. Na ganahan gana. Gatusan kapilo. Sa ato pa, sobras 100 times di ay kay gatusan gani kadaghan gibalik ang 100. Oh, nya na pag plus kinabuhing walay katapusan. Dili kay ta palabi og dritsog interpret ani kay ang ato rabang buhat na ay maayo, na ay dautan. Nya bisag unsay atong gibuhat ibalik nas Ginoo nato gatusan kapilo. Kung ang atong gibuhat dautan, unsa may mobalik nato? Gatusan kapilo nga dautan. O kung ang atong gibuhat maayo, unsa may mobalik nato? Gatusan sad ka maayong butang. Muna diri sa atong unang pagbasa niingon diri, paghalad gyud mo sa Ginoo. Ayaw mog simba nga wa mo'y halad. Mananap man, kwarta man, inana, paghalad. Kay kanang maghalad ta padung sa Ginoo, maayo na nga buhat o dautan? Maayo. Kung maghalad ka ngadto sa yawa, maayo na o dili? Oh, mao na nga niingon sa diri sa unang pagbasa, ayaw subornohi ang Ginoo. O sisaha ang imong gihalad, diin man nagikan, gikan ba na sa dautan o gikan ba na sa maayo? Kanang imo rong ihog kolekta, unsa man na
Gikan na sa maayo o gikas daotan? O gikan na sa ayuda, maayo na o daotan? Maayo. Gikan na sa 4-piece, maayo na o daotan? Gikan na sa imong senior citizen, maayo na o daotan? Gikan na anang ilang giingong akap, maayo na o daotan? Gikan na anang sana AX, maayo na o daotan? Kamo na'y hukuman na. Ako man yung pahukmon. Gikan na atong imong reward sa impeachment, maayo na o daotan? Naaman ko na ito'y reward, ingon sila. Naaman na social media. Gibutangan maginag-amount. Nya, maudayon na imong i-donate sa simbahan, maudayon na imong ipanghatag sa mga kabos. Maayo man ang pagpanghatag sa mga kabos, pero matod pas unang pagbasa, i-check sad. Ako lang yung basahon na kay giparaphrase man ni nako. May nang basahon na to kay may man kay tumubasa nga atong nigbasa mo kinsay nga natong nagbasa nato sa first reading. May kanyang pagkabasa. Ang Ginoo magbalos kanunay og maghimo siya niini sa makadaghan. Mo ginay ga-intro nga panapos nga pulong ha. Mubaos gid siya kanunay nya himuon niya sa makadaghan. Apan ayaw pagsulay sa pagsuborno kaniya o sa pagsalig sa mga halad nga imong nakuha sa paagi nga dili maayo. Dili siya mudawat niini. Mao na siya. Una i-check ko no be unsay imong gihalad dos Ginoo. Unsay imong gipalit og slot, unsay imong gihatag ngadto sa imong mga silingan karon panahon na, gikan ba sa maayong mga butang o gikan sa dautan? Mo bitaw in relation aning atong election karon, no naman kaining vote buying. Gani karon na ay mga vloggers, na ay mga political analysts nga kung paminaw nato ang ilang mga gipangsulti moingon sila kuan na dayon allowed na day ang vote buying. Kaya ka naman kong vote buying mga igsoon sa akong na ubos nga nahibawan sa panahon pa nga sige paming active sa Sisimpil before pa ko ni Sod Seminaryo. Ang vote buying kana bang kandidato musuroy unya manghatag og kwarta, kana bang naka-uniform sila ang panahon, in short panahos kumpanya. Mao bitaw panahon aning campaign period, i-freeze ang tanang project sa gobyerno aron dili kana ganing sana dili ba mahimong okasyon nga maghimo-himo dayog project aron danihon ang mga tao nga mobutar nila. Ona. Pero nakita nato nga kanisang panahon sa ting eleksyon hinon himuon man sa nila sa wala pay election ban. Maunay panahon nga ispaltuhon dayon ang mga daan na dayoy simintuhon nya hangtod maabutan inig butasyon di matiwas katunga re masiminto. Kanang tinghimos na nilag project part na siya sa vote buying o kana yung actual nga manghatag nya naa naman roy nangumpanya. Naa na sa social media, naay nangumpanya nga moingon dayon, gusto ba mong naamoy mada? Mana, ayaw mo kabalaka, kay way mulakaw ninyo ron nga way mada. Nya, kung kandidato siya, vote buying ang tawag kanang imong padadaan, bisag bugas o kwarta o unsa dia. Nya, harap-harapan sa una kay, kuan man na, kanang leader, muadto ang leader, magdag mga tao, inigrali, nya iphon dayon to na sa tig record o nya ingon sila mga kuno na wa mo kasuway na leader wa sa ko kasuway gitagaan ko anang panghatag. Vote buying ang tawag og kanang gitawag nila sa atong vernacular og kinamangay. Kanang hinig ka 2 days 1 day before sa election kinamangay na ron una nga dunay kuan ni reklamo na paghuman sa eleksyon namabdo siya kay gikamang ni kapitan. Gikamang ni congressman lain itong kamanga de
vote buying. Muna, kay dautan man na, pangilad man na, imo mang gilipat-lipat ang tao, inighuman sa eleksyon, kung ang resulta sa atong eleksyon, bunga sa vote buying, diha rata ni butar anang tawhana kay nakadawatag kwarta karong eleksyon na, nya dautan ang intensyon, ang resulta ana, pilo-piloon ka na, o kapila ka gatos ka times, ang dautan nga moabot nato. Mao ni resulta, graft and corruption, iniglingkod na anang mga tawhana. Gipilo-pilo, pila ka adlaw, kanang imong usa ka semana o usa ka buwan nga pagpahimos anang gihatag nimo, iniglingkod anang naang naghatag nimo, pilo-piloon na niya gatusan kapilo ang pagpangurakot. Mao na rong ang atong nangawa nga kwarta sigon pa diha, apil na lang gihiring sa Supreme Court karon na pamatud-an na bilyon-bilyon ang nawa natong kwarta. Pero panahon sa eleksyon, 100 ragi ng ilang ihatag. 100 na ipipila, 1,000 para nato bang mga butante. 100 ko no, 1,000 ya maingon ra ba denta, kari akong butaran kay 1,000 akong nadawat ani, kaning usa 100 ra, kuprason lang ni nako. Ayaw, kay bisan asa anak nila, pilo-piloon ka na, kay dautan na nga buhat. Kung mubutar ta sa mga kandidato nga manghatag og kwarta, mga suborno nato, magpasalig-salig anang ila mga project, kung mauna lang ginay atong butaran, bisag nakita nato nga kusog kay silang mupakyas og mga saad, kusog kay silang mupasalig, pero way nahitabo panahon nga nilingkod sila sa ilang previous nga mga posisyon sa atong katilingban, magmahay kita na. Kay nga naman, 3 years, 6 years silang mulingkod. Pila man na ang usa ka year, pila na kaadlaw ang usa ka year? 365 times 3. Pila? No, di na ganun mo ka multiply, hasta ako. 365 times 3, niya og senador na. Pila to ng senador? 6 years times 2 pag yun na ang katong resulta sa times 3. So 6 years, 6 katrag 365 nga maglingkod sila, nga magsigi na silang pamawi atong ilang gipanghatag, muabot yung bilyon-bilyon ang atong mausik nga kwarta. Muna karon, ma-zero na ang PhilHealth tungod kay gikurakot na sa mga namawi. Na ay project nga gilona, kanang atong Panay, Guimaras, Negros nga projects, gilona, na-release na ang loan, wa ma-implement ang project pa hangtod karon, murag karon kunon tuiga magsugod, pero ang funding hasta kaupat na gibutangan og pundo, gikan gipangkuha, apil na gani ang pundo sa PhilHealth. Naapay mga bangko nga gipangkuhaan sa pundo og mga government agencies nga gipanguhaan og pundo, kay gibutang aning ilang kunuhay unprogrammed fund nga unta funded naman ni, kay duna naman ni allocated amount, ang uban ana giloan nato sa laing mga nasod. Ngano man na kay namawi kining mga dautan nga mga kandidato, namawi sa ilang gipanghatag og naghimo sila ani 3 years, 6 years, gipilo-pilo hasta kapila ang usa ka adlaw nilang pagpanghatag ang ilang gikuha baos subras gatusan kapilo. Ialaw ba nas Ginoo? Yes, kay gisaad na niya, unsay inyong gibuhat, ibalik na nako ninyo gatusan kapilo. Mga magbantay ta na. Nakaroon muhatag ta sa atong kwarta padulong sa atong simbahan. Unsa may mubaos ninyo og muhatag mo aning slot. Maayo nga baos o dautan? Kusga. Congratulations sa namalit og slot. Mo na ni ako na ning i-report ninyo ang atong SBF DAG
52,211 na ang atong halin, naapay 7,789 nga available slots, 500 pesos per slot. Mupalit mo anig usa ka slot, 500 pesos, ang mubalik ninyo gatusan ka 500 pesos. Bahala na mo ana, mutuo ba mo sa dili. Ug di mo mutuo, mapariha mo sa batanon nga nilakaw nga nag-expect nga wa na gyoy mahibili niya. Nalimot ang batanon nga kun mobiya di siya atong iyang tanang katigayunan, ang mubalik niya gatusan kapilo. Mao na ang atong nasabtan. Ang ato sang katong bag-ong slot para sa atong Holy Week o sa atong piyesta niya, 70,000 atong gibaligya, nahalina na tag 916 ka slots kaning God's Healing and Deliverance Powers, GHDP. Naapay 69,084 ka slots nga tag 100 pesos per slot. So kung mo biya mo sa inyong 100 pesos karong simanaha, inyo ning ihatag, gatusan sad ka 100 pesos ang mobalik ninyo. Og ang atong itabang ato ni Father Arnel katong haligi para ni Mama Mary, HPMM, 6,047 na ang atong halin, naapay 5,953 ka slots nga available, tag 100 pesos gihapon ni. So kung naa kay 500 tag 100 pesos. Ug naa kay 100 pesos, pilo-piloon sa na. So pila may total aning tulo ka slots? 500 is BFDAG, 100 ang GHDP, 100 ang HPMM, 700 pesos. Nya mingon ka kaanogon sa 700. Dili ko kabiya niya ng 700. Bisan karong buwan sa Marso, di jud ka kahatag og 700 para nining ato mga projects. Sayang. Mauna-unta nay pilo-piloon sa Ginoo. Hain man na nimo gibutang ang imong 700. Basi gipalit ra na nimo pagkaon, mga cake ba or ikaon ninyo anang inom nyo anang soft drinks. Or imo ba dang isugal og swertres nya mapildi dayon ka, pilo-piloon sa na hasta kapila gatos nga mapildi ka nya ang imong gikaon kay kolesterol man to, pilo-piloon sa ang kolesterol sa o nya kay imong gikaon para diabetes man to, sugar, pilo-piloon sa ang imong sugar mo na ma-kidney failure na gyud ka madugay. Awa ko manungo ha. Kanang ang ako lang ba binuang lang nga interpretation pero usahay baya murag tinuod. Nya unsa man? Lingiay mong tupad. Lingiya. Ingna unsay gusto nimong pilo-piloon. Ingna unsay gusto nimo Ginoong pilo-piloon. O na bisan sa eleksyon kining team Marcos o team Duterte ato ning pamalandungan sila. Kinsa Manila karon panahon sa eleksyon ang nagbuhat og maayo. Mao na atong butaran. Kay kung nagbuhat sila maayo, pasabot iniglingkod nila, pilo-piloon sad ang maayong buhat dinhi sa atong nasod. Pero kung kinsa nila dinhi karong nanagan, Team Marcos, Team Duterte, gikan sa senador ngari sa dinganan na konsihal sa lungsod, kung atong makita nga dautan ang ilang buhat, atong likayan ang pagbutar nila kay ngano man pilo-piloon sad na ang kadautan samtang maglingkod na sila. Karon na gani roy mga tulay nga gihimo, wap gani makaabot og pila ka tuig na human pa lang gani 2024 lusno dayon. Gasige na narolag pinasinglan na kinsay kuan ana. Sobra sa nagbilyon ang project ana, ang budget anang maong tulay na lusno. Na ay flood control, sobra sa to 500 billion kuno ang budget ato. Baha lang yapon kay nga dalos lang ang flood control. Wa ka control sa flood. Ang flood control maoy gi banla sa flood. Kini siya mga sitwasyon kinis atong nasod.
bunga ni sa gapilo-pilo nga kadaot, gatusan kapilo-pilo nga kadaot kay dunay mga politicians nga atong gibutaran nga dautan ang ilang pamaagi, either vote buying or dagdag bawas. Kanarong dagdag bawas, akong ikaingon kagahapon, na nasay isyo ana. Nanay gikiha o saka attorney nga naningkamot in town pagtampo sa iyang expertise sa aning IT kay mao man day na iyang exposure, mo iyang trabaho as CPA lawyer, usa man day siya ka analyst, usa siya ka auditor nga ang iyang i-audit ang reliability sa IT system nga gi-implement sa usa ka kompanya. Mo nang kahibaw kay siya sa maneuvering aning sa nang information technology ning IT. Mo nang contribute siya. Pamasin, uy gikiha naman hinuos kumilik, gipayla naman unog kaso. Unsa man ni, maayo ni o dautan, kita nalay mamalandong ani. Kay masipya tarog butar, pilo-piloon sa pila ka tuig, pila ka 100 of years, ang kadaot o kaha, ang kaayo nga atong gihatag sa atong nasod. Timan-an nato mga igsoon, kada nato butar karon, gihalad nato para sa atong nasod. Ug mao sa nay pilo-piloon, inig resulta na sa eleksyon.